Welcome friends, let us learn every lesson. We are going to learn syntax of sentences where in two forms, one uses of pair words and second is singular uncountable nouns defining two separate classes and uses of many. These are all subject verb concord to understand of these sentences. The pair words are given over here as bread and butter, always we do use in pair-shaped word. Pair-shaped words were rice and curry, slow and steady, horse and carriage, crown and glory, rise and fall, the principal and secretary. All these pair words have got the singular verb meaning is or not are my favorite dish. So you can't use plural over here, it will be singular. Similarly, if I do write here slow and steady is a right runner. So it will be followed by is not are. Clear? Where the principal and the secretary is the same person is be followed by is not are here. So this will be appropriate over here. Let us learn a singular uncountable nouns defining two separate classes, time and tide. It is not the similar words meaning time, samay, and tide defining the wave of sea. It should be wait for none, not a singular form but plural form. Fire and water are here, not is here. The principal and the secretary are separate persons, are coming, not is coming today. So remember, when it is denoting separate classes or separate persons, separate things, then you have to use plural form of verb as to define the syntax of the sentences. Uses of many. A good many of us have not has gone to Kolkata. Many a boy goes to college in time. So not many a boy go to college in time. A good many of us not has but have will be correct form. Well friends, try to keep in mind this kind of sentences are made by us and made mistaken at the time of writing. So when it is shown in collective way but plural form is given, though it is written in the beginning of the sentence are good, but defining over here as many is plural and us is also plural, that is why it is followed the verb plural form have. Similarly, many a boy, many, but out of many you are selecting one, a boy. That is where you are saying goes as singular verb, not the plural verb go. Clear? Goes to college in time. Well, friends, let us learn this sentence in a nutshell in Hindi meaning. Syntax means वाक्य विन्यास, वाक्य का अलग अलग तरीका में वार के शब्द मिल जुल कर बनाना है. प्यार वर्ड्स में एक साथ वाला जो शब्द होता है उसमें जहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, इसमें आप सारे वर्ड देख लीजिए. ब्रेड एंड बटर इज होगा, राइस एंड करी इज, स्लो एंड स्टडी इज, हॉर्स एंड कैरिज इज, क्राउन ग्लोरी इज, राइस एंड फॉल. अगर ब्रेड एंड बटर का बात आता है तो रोटी और मक्खन, राइस चावल और कारी, स्लो एंड स्टडी धीमी और स्थिर, हॉर्स घोड़ा और कैरेज गाड़ी, क्राउन एंड ग्लोरी ताज और महिमा, राइज एंड फॉल ऊंचाई में चढ़ना और गिरना, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी प्रमुख और सचिव वो सेम पर्सन है इसलिए इज लगाया जा रहा है. और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स में सेपरेट क्लासेस का जब आप बात करते हो तो उसका मीनिंग भी अलग होता है. टाइम समय और टाइड बहते हुए पानी, तो दोनों अलग मीनिंग है, इसलिए वर्ब का प्लूरल में होगा, वेट होगा, वेट्स नहीं होगा. फायर एंड वाटर आर हियर होगा, नॉट इज हियर होगा. फायर आग और पानी दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं.
द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, प्रिंसिपल द प्रिंसिपल है और द सेक्रेटरी तो अलग पर्सन से, इसलिए आर कमिंग ईयर हो रहा है। यूसेस ऑफ मेनी कहाँ पे, सिंटेक्स में। अ गुड मेनी ऑफ अस, हमारे में से बहुतों में से, हमसे बहुतों में एक अच्छा, उसी में डिफाइन प्लूरल कर रहा है, हैव गॉन टू कोलकाता। तो मेनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, बहुतों में एक लड़का हमेशा कॉलेज में सही समय में जाता है। लेट अस लर्न इन बंगाली इन एन आर्टशेल सेंटेंस, बाक्যর যে যোগ করে ভালো করে বলা, ভার্বকে মিলিয়ে বলা। ব্রেড এন্ড বাটার রুটি, ব্রেড এন্ড বাটার রাইস এন্ড ফল, স্লো স্টেডি হর্স এন্ড ক্যারেজ, ক্রাউন এন্ড গ্লোরি রাইস এন্ড ফল, রাইস এন্ড ফল, দ্য সেক্রেটারি, দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড সেক্রেটারি, এগুলোকে সবসময় সিঙ্গুলার ভার্বে লিখতে হবে, অবজেক্ট যাই হোক। সিঙ্গুলার আনকাউন্টেবল নাউন্সের সেপারেট ক্লাস যদি দেওয়া হয়, আলাদা আলাদা ক্লাস যদি দেওয়া হয়, টাইম, সময় এবং জলের স্রোত দুটো আলাদা ক্লাস দেখাচ্ছে, সেজন্য সিঙ্গুলার ভার্ব হবে না, প্লুরাল ভার্ব হবে। ফায়ার অ্যান্ড ওয়াটার দুটোই আলাদা, জল এবং আগুন আর হবে। দ্য প্রিন্সিপাল দ্য সেক্রেটারি দুজন আলাদা, আর কামিং হবে। মেনিকে কি করে ব্যবহার করবেন, আ গুড মেনি অফ আস, আমাদের মধ্যে বহুতের আমাদের মধ্যে অনেকে, ভালোর মধ্যে যত আছে পুরো মানে পুরোটাই ভালো, তার ভিতরে প্লুরাল দেখাবে এবং হ্যাজ গন টু কলকাতা, কলকাতা চলে গেছে। মেনি এ বয়, বহুতের মধ্যে একজন ছেলে, গোজ টু কলেজ ইন টাইম, সময় মতো কলেজে যায়। তো সবাই যায় না, একজন যায়, এর জন্য এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব দেখাচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফ্রেন্ডস।